Grabe na ning. Na, kadong na dire. Tawag na kamay? Kuhan siguro na, nagtulog ka init ro ba? Dong, Gar. Palihog dong. Good morning dong, Gar. Diri bas Golden Vale dong, Gar. Hello. Naik dako na kayong kayo nga kuan pero sige lang. May standby lang hata diri kadyo tingnan na si inspector ya. Dalin nyo dong. Oh, grass fire ni dong. Pareha lang sila, hinay-hinay lang, slow down lang. Diri sud sa may doon na diri sa may Golden Vale ba, village. Ani kuan. Ari lang agi padung sa amo kaning may kapilya ba? May basketballan rin namo ba sa Santo Niño. Ari lang standby lang nato fire truck diri para tingali pila ta mo kumpiyansa. Donggar. Paliw ko sa safe operation ha. Sige Donggar. Okay, salamat. Okay Sige, slow down lang ha. Ilag kusog, kadi ama ko diri. Sige, salamat Salamat. Din na ani ra kusog din ni. Wala tingali mo pusti. Layo ra maka. Sambayon lang ako kadto diri. Ya, dia pasirite na din ha, kay dool ra kayo. Abot. Dara na. Katan bobo. Ito ganay. Nagbabaw ko. Ilan na nang kuan nun. Sakaon na nila unya. Nagbabaw.